Pozdrav svima! Današnje čitanje nosi temu vi, vaša osoba, u mjesecu julu, kakve promjene vam donosi ovaj mjesec i čemu se možete nadati u vašem odnosu, odnosno odnosu sa zamišljenom osobom, osobom na koju mislite, za koju ste emotivno zainteresovani u julu mjesecu. Čemu se možete nadati u julu? Zapratite Exalted Venus, Tarot Astrolog, YouTube i TikTok. Krećemo brzinski u tumačenje, kratko, jasno, egzaktno, kao što ste i navikli do sada. Pa da počnemo. Pluton u 11. u Raku. Šta se to dešava? Neočekivani preokreti. Pluton u Raku često daje osobe koje su porodične, kako kažem, ostvarene i zauzete. Ovdje imamo osobu koja je u energiji cara i osobu koja se samim tim, kako da kažem, negdje brani, ali negdje i ne odustaje od odnosa. Car govori o kontroli, uzdržavanju i govori o muškoj osobi koja je otac najverovatnije i o ženskoj osobi koja je izašla iz neke veze braka. Ovo su neusaglašeni odnosi, ovo su odnosi, možda za neke od vas će važiti dve osobe koje su bile zauzete, gdje je jedna možda prekinula odnos, druga nije. I jedna osoba osjeća slobodu, dok druga, i to najvjerojatnije ženska strana, dok muška strana i dalje osjeća vezanost i nemogućnost da izađe iz priče koja negdje ograničava, najvjerojatnije zbog dece. Osoba osjeća jaku paniku kada pomisli na to da zarad ljubavi negdje izađe iz nekog dugoročnog odnosa ili žrtvuje ono što ima, neku sigurnost koja je dosta već dugo vremena možda i nesigurna. Osoba osjeća romantična osjećanja i strasti ka, rekla bih, toj nekoj drugoj, najvjerojatnije razvedenoj ženskoj osobi. Ovdje imamo energiju raka, strelca, device, lava, dosta izražena, imamo vodolije, opet rak. Sreća se negdje preokreće za ovu mušku i žensku osobu. Izgleda da se ovdje stvari negdje po sudbini, nakon mnogo analize, mnogo razmišljanja, kao da se stvara neka mogućnost za susret, za razgovor, otvoreni iskren razgovor. Možda je samo bilo neko vrijeme nekog špijuniranja, da kažemo, neke slabe komunikacije, ali ovdje kao da se dešavaju neke drastične promjene koje se dešavaju naizgled slučajno ili nekom pukom srećom. I ovdje imamo to oslobađanje od pretjeranog razmišljanja u mjesecu julu. Baš je izašao i Pluton koji govori o toj nekoj transformaciji. 11. kuća koja govori o iznenadnim preokretima, dok jul je mjesec raka, a također i rak označava i tu neku porodicu muškarca koji previše razmišlja. Ovdje imamo previše analizu, previše razmišljanja. Osjeća se kao zatočenik u sopstvenom domu. Plutonovska energija i kovčeg, također plutonska energija i neka iznenadna poruka, neka impulsivna reakcija ovdje se dešava i donosi preokret u ovom odnosu. Muška osoba razmišlja da prekine nešto. Sad to ne mora da znači da prekida taj odnos, može da znači prekida neki način razmišljanja koji ne vodi nikamo. Kao što vidimo ovdje imamo i zatvor, imamo te neke rešetke koje su na karti zatvora, a imamo i ovih 9 mačeva, možda i najozloglašenija karta Tarota što se mene tiče. 9 mačeva, karta jedne agonije, terora, mentalne agonije, neprospanih noći, kada su stvari toliko gadne, ali nisu dovoljno loše da izađe se iz ove komfort zone. Vidite ovo ćebe, ipak muškarac prekriven ćebetom leži u krevetu, u stvari taj krevet je kovčeg i ovdje 9 mačeva koji daju taj teror, noćni teror
te neprospavane noći, agoniju, kada se strepi, kada je strah veća od svega. Ali ovdje imamo iznad karte 9 mačeva. Imamo 9 štapova. Karta slične energije, ali štapovi su ipak akcija, mentalna energija koja je oslikana u mačevima, sve ostaje na nivou misli i glave, dok štapovi nas uvijek pozivaju na akciju. Ako 9 štapova, vidite, ova osoba je opet u zatvoru, opet je pregađena, ali ona ne odustaje, ona smišlja narednu bitku. Ovo je ranjeni ratnik koji ipak ne odustaje, on se drži za taj svoj štap, on se u odbrambenom je stavu, spreman je u svakom trenutku da stupi u akciju, ali kakvu akciju? Odbrambenu, želi da se brani. Dakle, muška energija je jako teška, ženska energija je dosta nekako lagana i kao da će to ova ženska energija uticati na mušku da se negde da krene u akciju, da prestane da se toliko brani. Ovdje imamo susret, imamo razgovor, imamo impulsivni. Ova energija paža mačeva je mentalna energija, adolescentska energija dece koje su radoznale, imaju otvoreni um. Ali ipak jednom nogom, vidite, jednom nogom napred, jedna noga nazad i gleda ka prošlosti, dok mač usmeren ka budućnosti. Stvari ovdje u mjesecu julu nisu potpuno rešene. Osoba i dalje jednom nogom ovdje zakoračila ka budućnosti, jednom nogom i glavom okrenuta ka prošlosti, dok mač upire ka budućnosti. Ovdje se dosta razmišlja, dosta kao što vidimo i u ovoj karti lupe previše analize. Mislim da je jaka energija, jako ne izlazi toliko kartama, energija device koja govori o toj preteranoj analizi, razmišljanju, premeravanju. Tako da ovdje imamo situaciju gdje se neke stvari pokreću sa mrtve tačke, imamo susret, imamo razgovor, imamo taj neki pomak koji je za sada mali, ali može biti iskorak ka nečemu velikom, jer plutonovska energija daje neku potpunu transformaciju, a ta transformacija je spora. Pluton je planeta koja je najsporija u zodijačkom sistemu i najmoćnija, ona donosi najmoćnije promjene, ali nikad ne može ništa da učini sama. Potrebno je prisustvo ostalih planeta kako bi se okinuli neki sudbonosni događaji koji uvijek i događaji transformacije za koje je Pluton zadužen. Pluton je zadužen u horoskopu za one trenutke rođenja i smrti, prelaske iz jednog, kako da kažem, stanja u drugo stanje, i ovdje se pravi mali iskorak u tu potpunu transformaciju, taj neki novi život, jer rak je život, a Pluton je život ili smrt. Tako da 11. kuća Vodolije daje neke uragane, daje neke preokrete neočekivane, daje šokove, daje taj šok koji je potreban da bi se prekinula ova energija device preteranog razmišljanja, mentalna energija koja sve drži na nivou misli i vrti se u krug. Uranovska, odnosno vodolijska energija je tu da šokira i da prekine tu energiju nekim iznenadnim, šokantnim događajem. Ovdje može biti zaista ili, kako da kažem, neko da se uplaši za svoju egzistenciju, da se uplaši za nekog člana porodice. Može se desiti i vest o nekoj transformaciji, kako da kažemo, nekoj nečiji možda čak i smrti koja će uzdrmati temelje osobe i poimanje života i navesti na neka dublja razmišljanja šta ja želim u životu, kuda ovo vodi i da li ću večno živjeti. Takva energija. Ovdje imamo nesreću, nažalost, ovdje imamo neke šokove, život, imamo sreću, nesreću, dakle upravo ono što je rekla, život i smrt i šok. Imamo ovdje tugu i venčanje. Da, ovdje se dešavaju neke, u mjesecu julu počinje transformacija, počinju neki iznenadni šokantni događaji se dešavaju koji će imati uticaja na dalji tok stvari, ali ne dešava se sve te korenite promjene u mjesecu julu, one samo u julu započinju. Dragi moji, molim vas, ja ću najvjerovatnije staviti da se tema zove vaše lično čitanje. Pišite mi u komentarima kako je ovo rezonalo sa vama, jako me zanima.
da mi kažete za koga je bilo ovo čitanje. Javite se za lične konsultacije, najbolje putem e-maila, i ostalo mi još samo vremena da vas sve ljubim i pozdravim i poželim vam sve najlepše i hvala vam na pažnji.